आम्ही ॲक्च्युली हंगा माती गेलेलो न्हू हांव क्लियरन्स करू सांगचेशिल्ली एरिया कसा म्हळ्यार हें स्ट्रीप हांगा हें इतलें वता वताना आमगेले हें मेळटा तळ हांव तें वयर तुलान दाखयता तेन्ना थोडें क्लियर जाता हें पुरो आमगेलें सायडाचें हें नक्कनातील पुरो कसन आसा पूरा एकोणाणू हांगा क्लियर कोरका हांगा JCB वच्चा चान्स आसतले सदां वोतें तें कशें की पडला पळय थंय वच्चाक मिगेल प्रकार चान्स आसा न्ही वयर वचून हांव पळयता हांव थंय तळ्या लागीं इन केस कसं नाही वाट आसवा म्हणून सांग आतां हें पळयलां रे व्हड म्हणटान बांदिल्ले नाणी आतां हांव हें अशोक म्हणटाले जागे तुलान आतां हांव हांगा चोक गायला ऑलमोस्ट तळ्या लागीं ओके सो दीस यूज टू बी अ स्ट्रेट वाट आशिल्लें आमकां म्हळ्यार हांगा तुला आरामेर वचत आशिल्लें हें आमगेलें तळ हांगाचें ओके ताकाय तें उद्दा सरून कर्म जावन गेलां आतां विशय कसा म्हळ्यार हांगाची वाट पळयल्यार इट इज व्हेरी डेंजरस हें पळयल्यार हांगा हार्डली एक 4-5 फीट आसा एंड देन इट इज डेप्थ डायरेक्टली मात थंय कुसून गेला ते 4-5 हें न्ही ऑलमोस्ट वयर थंय गेला हांगा थंय गेला हें पॉयंट थंय हांगा थंय आसा हें पॉयंट तुला ना आमगेले हें म्हळ्यार वयरची पोर्शन आकाशची गॅप 4 फीट हें आमी पटापटा एड्रेस कर न्ही म्हूण गेल्यार हें आमकां बादाचें सो वी हॅव टू टेक इमिडिएट एक्शन हाजे वयरी हें कसालाचें रूख म्हणून पळोवपा रूख नाका म्हूण गेल्यार सीदा आड घालचे घालेत की म्हाका ओके तशी बेसिकली आमी जागो विकतना हांव म्हळ्ळें इवन आयचे म्हळ्ळें हें पोर्शन समेत आमगेले गद्द्या लेवलाची ते इक्वलंट करून आमी विकूंक हें थोडेचे हांगा पोर्शन वयर आसा बट तें आमी थोडेची तोग्गो हाणू की तेकारची मातये लेवला हाणू की आमी विकूंक ओके सो हें एक आमगेलें व्हडलें मात येवन आसा हें इमिडिएटली आमी टेक केअर कर न्ही जाल्यार इट इज गोना बी डेंजरस